नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई। मैं प्रीति सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर से आ रही है, जहां पे सुकांत मोजुमदार के काफिलों को बीच सड़क पे ही रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें खाने पीने को नहीं मिल रहा था, इसलिए सुकांत मोजुमदार जब वहां बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे तो उसी दौरान उनके बीच सड़क पे काफिलों को रोक दिया गया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के पंचकुरा ब्लॉक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रास्ते में स्थानीय निवासियों ने सुकांत मोजुमदार के काफिलों को रोक दिया और विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्हें पानी और भोजन नहीं मिल रहा है। हाथ में बांस लेकर और डंडा लेकर उन्होंने काफिले के सामने जम के प्रदर्शन किया और सुकांत मोजुमदार के काफिलों को आगे बढ़ने नहीं दिया। साथ ही उन्होंने अपनी बात रखी और सुकांत मोजुमदार को सुनने पर मजबूर किया। স্থানীয় মানুষেরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল, তারা বলছিল যে তৃণমূল নেতারা কোথায়। আমার কাছে তারা জিজ্ঞেস করছে মুখ্যমন্ত্রী কখন আসবে। তারা মুখ্যমন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছে এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য তারা হাতে চেলা কাঠ নিয়ে অপেক্ষা করছে। ওরা ভেবেছে যে কোনো তৃণমূলের কোনো নেতা এসছে, তবে যখন আমাদের নাম দেখেছে আমাদের জেলা সভাপতিও নিচে নেমে তাদের সাথে কথা বলেছে। অস্বাভাবিক কারণ নয়, মানুষ 3 দিন ধরে এখানে অভুক্ত অবস্থায় আছে। রাজ্য প্রশাসন চাল দিয়েছে 5 জনের বাড়ি ঘর, তাতে এইটুকু চাল দিয়েছে এবং সেই চাল হচ্ছে পচা চাল, দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, মানে তা দিয়ে পচানি বানানো যেতে পারে, ভাত অ্যাটলিস্ট হবে না, এবং জল নেই। আমাদের জেলা সভাপতিকে আমি নির্দেশ দিয়েছি, কালকে আমাদের জেলা সভাপতি একদিন আমাদের প্রিপারেশনের টাইম লাগবে, কালকে আমরা চাল ডাল এবং জল ওই এলাকায় পৌঁছে দেবো। এখন আমরা কিছু জল দিচ্ছি, সেখানে আমাদের কাছে জল চেয়েছে, আমরা জল পৌঁছে খাওয়ার এসছে, খাওয়ারও দিচ্ছি। মানুষ পাশে ক্ষোভ জানাচ্ছে, মানুষ বলছে যে এখানে পৌঁছচ্ছে না, প্রশাসন কিচ্ছু নেই, প্রশাসনের কোনো রকম অস্তিত্ব নেই। মুখ্যমন্ত্রী বা তার দলের লোকেদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, প্রধানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সে তারা লাপাতা হয়ে গেছে, কোথায় চলে গেছে, তারা গুমনামি বাবা হয়ে গেছে, এমন অবস্থা। সেখানে বন্যা হচ্ছে, সেখানে আসছে না, ভয় পাচ্ছে মানুষের সামনাসামনি করতে। দেখুন, আমরা তো সরকার নেই, তবু আমরা মানুষের সামনে যাচ্ছি। আমাদের অত টাকা নেই তৃণমূল কংগ্রেসের মতো, সরকারও নেই, কিন্তু আমরা চাঁদা তুলে আমাদের জেলা সভাপতি রাজ্যের মাধ্যমে আমরা টাকা পাঠিয়ে যতটা পারছি জল খাবার এগুলো দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।